Okay, meron tayo dito G-Shock, Casio G-Shock. Hindi magkatugma yung analog sa analog niya sa digital. 1038 yung sa digital. Tapos nasa ano lang 723 lang yung sa analog. Para ipagtugma yun, hold nyo lang tong forward button. Yan, pag nag-sub na, kailangan nyo ilagay itong hand na to sa 50. Yan, 50. Dapat nasa gitna. Yan sa nanulak. Click nyo lang to. Itong forward para umikot. Hindi kasi gumagana yung reverse. Okay. Pag nasa 50 na, click nyo lang yung mode. Hintayin nyo lang matapos yung ikot yan. Patapos yung ikot nung analog, yung hour saka minute, isiset nyo naman to, itatapat nyo dito sa alas 12. Ganun din, click nyo lang din ng forward. Yan. Hintayin nyo lang tumapat yung dalawang hand na yan dito sa alas 12. Okay. So, pag nakatapat na, click nyo yung adjust. Ayan. Tapos, hintayin nyo lang ulit matapos yung okay, tapos click nyo lang to. Ayan. Tapos check nyo lang, 1041. Tama ba? Kung nasa alas 10 talaga siya. Yung hour niya nasa 10, tapos nasa 41 yung minutes niya. So, okay.